कोरियार सेही रंगीन दुनिया भितरे मुंडरे ओडिया घरर सिंदूर आउ कोଳରେ ଏକ କୁନି ପରି। ए दृश्य देखिले काहार बा मन पुरी न जीव। आज्ञा हूँ आमे कहूछु सेही ओडिया झियो मोनांक कथा जे सात दरिया पारी होई भी निज संस्कृति को छाती रे जाहि धरिछंती। भाषा अलगा देश भी अलगा हेले मोना आउ तांका स्वामी जीवन प्रमाण करि देइछंती जे जेउठी हृदय मिसि जाए सेठी दूरता किछि माने रखेनी। गोटिए फोन रु आरंभ होइथिबा एही संपर्क रे आज एते निबिड़ जे कोरियन होई भी जीवन आज ओडिया खाद्य खाउछंती आउ मोनांक सह ओडिया रे कथा हेबाक चेष्टा करूछंती। सतरे ए जोड़ी भगवानଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାରେ ଫୁଟିଛି ଏକ କୁନି ଫୁଲ ଯାହାର ନାଁ ସିଆ। ସିଆର ସେହି ନିଶାପ ହସ ଆଉ କୁଆ କୁଆ ଡାକ ମୋନା ଆଉ ଜିଓନ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୁନିଆ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବାପା ଜିଓନ ତାକୁ କୋରିଆନ ଢଙ୍ଗରେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ମା ମୋନା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣାଇ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଯେବେ ସିଆ ବଡ଼ ହେବ ସିଏ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋରିଆନ ଭାଷା କହିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବ। ମୋନାଙ୍କର ଏହି ସରଳ ଓଡ଼ିଆପଣ ଆଉ ପୁଣି ଝିଅ ସିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବନୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ जय जगन्नाथ लिखिबाकु जमारू भी भूलिबेनी। एमिति हृदयस्पर्शी कहानी देखिबा पई आमको एबे ही फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ।